शहजाद अकबर की पूरी कनिंगनेस, उनकी पूरी कनाइवेंस, पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल, कैबिनेट की हैसियत में पॉलिटिकल कंट्रोल प्रोवाइड करके उन मुकदमात को यकसू करने की वो कोशिशें, फैब्रिकेटेड एविडेंसेस, वो एविडेंसेस क्रिएट करने की कोशिशें जो कि अदालतों में आखिर ये ओपन कोर्ट्स है, एक लॉ ऑफ एविडेंस है। आपने एक मुकदमा सरमाइजेस पे बेस्ड, कंजेक्चर्स पे बेस्ड, किसी की ख्वाहिश किताबें, इमरान की इंतकाम की हिस्स किताबें, वो मुकदमात कायम हुए। अगर अदालतों ने बरी किया तो जनरल बाजवा ने बरी किया। आप क्या ये ब्लेम इस मुल्क की हाई कोर्ट्स पे डाल रहे हैं कि वो किसी के कहने पर फैसले करती है? तो जो फैसले आज तक आप ही नहीं अदालतों से लेते रहे, एवरी डे आई बो माय हेड माय लॉर्ड, तो किसी के कहने पे करते रहे। कितने मुकदमात में आप पेश हुए आज तक? सन 70 से आपकी तारीख है मुकदमात में जाने की। हर चीफ जस्टिस के हर बेंच के सामने आप पेश होते रहे। तो क्या ये मुकदमात जो थे आपको किसी के कहने पर रिलीफ मिलता रहा? सर वेरी स्ट्रेंज। आप यानी इस हिस्से में आकर जब आपकी बात के अंदर एक मतानत आनी चाहिए, मेरी समझ से बालातर है कि आप किस तरह से विदाउट एविडेंस आप अलेज कर सकते, और वो भी रोब्स पहन के, वो भी आप कोर्ट्स की प्रेमिसेस में खड़े होकर, उन्हीं की दाढ़ी अपने हाथ में पकड़कर आप ये अलेज करेंगे कि ये कल को किसी जनरल के कहने पर ये कोर्ट फैसले दे देती है। ये तो सर एक ज्यादती की इंतहा है, और आपसे कम से कम हम ये तवक्को नहीं कर सकते। आपकी पॉलिटिकल रीजनिंग थी एट अ सर्टेन टाइम। मैंने खुद आपको ये प्रेस टॉक करते और सुना आपको एक टीवी प्रोग्राम में, प्रोबेबली आज मैं रिकॉर्ड निकाल के दे सकता हूं, गालिबन काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में आपने बात की कि मेरे साथ कुछ कमिटमेंट्स थी जो ऑनर नहीं हुई। आपने कहा कि मैं मुकदमा लेकर गया और उस मुकदमे में मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उस वक्त तो फिर पहले तो आपकी अपनी पार्टी थी ना सर जो फैसले करती थी। मुझे हैरानगी है इस बात पर कि आप अदालतों से बरीयत के ऑर्डर्स को किस तरह कह सकते हैं कि वो जनरल के कहने पे छोड़ा गया। यानी आप अलेज कर रहे हैं कि ये कोर्ट्स जो हैं ये डिमी कोर्ट्स हैं। मेरी इस्तदा होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि इनको नोटिस में तलब करें वहां पर और इनसे पूछें कि क्या एविडेंस है इनके पास इस तरह की, ये एलिगेशंस लेवल करते हैं। सारी जिंदगी 40 साल आप किसी कोर्ट के सामने, हर जज के सामने अपने मुकदमे में आई बो माय हेड माय लॉर्ड, और आज आप कह रहे हैं कि ये अदालतें जो हैं वो किसी और के मुकदमे की बात हो तो वो ये अदालतें किसी के कहने पे फैसला करती हैं। मुझे अफसोस भी है और मुझे दुख भी है जिस मामले में हमने आपको सारी जिंदगी एक प्रोफेशनल रिस्पेक्ट दी, सारी जिंदगी आपको एक पॉलिटिकल वर्कर होते हुए आपका एहतराम किया, लेकिन आपका जो ये पर्सनल मेलाफाइडी है, जाती बुग़्ज़ है आपका, और वो शरीफ फैमिली के खिलाफ है। आपने उस बुग़्ज़ का इजहार हर मर्तबा किया, लेकिन आज तो आप आखिरी हद क्रॉस कर गए। पीपल लाइक मी, स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, जो मैं एक कानून का तालिब इल्म हूं, मैं अपनी हद से आगे कभी किसी को अलेज नहीं करता, लेकिन ये अब एक कलेक्टिव मामला है, मजाक बन गए। हर एरा गैरा उठते, वो इन अदारों के ऊपर उठ के बात करना शुरू कर देते। कभी जजेस किसी की तोप के आगे, कभी इमरान खान उनको और उसके जो ये सोशल मीडिया ट्रोलर्स हैं वो जजेस के घरों तक, उनकी फैमिलीज तक, उनकी बीवियों, बच्चियों, बेटियों तक उनको ट्रोल करते हैं। दे आर लेफ्ट हेल्पलेस। ये पॉलिटिकल पार्टीज का, पॉलिटिकल लोगों का कंडक्ट है। और फिर आप कभी उठे आप मिलिट्री की उनकी जुबान नहीं है, बोल नहीं सकते। आई इन द कैपेसिटी ऑफ स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन डिफेंस अफेयर्स ask you, Mr. Etazaz Ehsan साहब, come to the court if you have the audacity, file an application, लेकर आए आप और यह सबूत करें कि मरियम नवाज ने जो 96 पेशियों पर हर तारीख पर, जब इमरान अपनी सारी माइट के साथ अवेलेबल था, उसके शहजाद अकबर जैसे क्रॉनीज एविडेंसेस को फैब्रिकेट क्रिएट कर रहे थे। पूरी FIAs और नैब्स उनके एक जुम्बिश कलम के साथ हिलती थी। वो सारी जुल्म की दास्तान आपके सामने है और आपके ज़मीर पे बोझ नहीं है। आज जब उनको आप एक्विटल्स मिलते हैं, एविडेंसेस ना होने की बुनियाद पे मिलते हैं, प्रोसिक्यूशन केस साबित नहीं कर सकती उस पे मिलते हैं, वो पूरे के पूरे वो फैब्रिकेटेड महल जो थे वो डिमोलिश होते हैं, तो आप आके खड़े हो जाते हैं और पोलाइटली कहते हैं किसी जनरल के कहने पे किए। आई फील पिटी सर। ये कभी कोई उठता है, ये कोई
somebody like Shehbaz Gill and he comes and starts saying whatever उसका जो उसके दिल में आ जाए वो कह दे, and he gets scot free. और फिर आप जब देखेंगे पूरी कैंपेन्स चलाते हैं. ये मुल्क है यार, खुदा का खौफ करे. गिव सम रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल पार्टीज भी इंस्टीट्यूशन है. एहतराम आपने खुद खो दिया. नॉन डिलीवरेंस, यस, ये इस खित्ते का मसला है. आप जब ये कुछ करते हैं और आपके कद कामत के साथ करते हैं, तो फिर हम जैसे लोग जो भी अपनी इस ख्वाहिश के साथ जिंदा हैं कि इस मुल्क को हमने उस इंतहा पे पहुंचते देखना है, इसकी तरक्की देखनी है, यहाँ पर लोगों की खुशहाली देखनी है, यहाँ पर मैंने देखना है कि इस मुल्क ने प्रोग्रेस करना है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज ने प्रोग्रेस करना है. बट सर, इज दिस डेमोक्रेसी? यानी आप अलेज करें और विदाउट रीजन अलेज करें, आपके पास सबूत कोई ना हो और आप पब्लिक हो जाएं, आपके सेल्फ इंटरेस्ट ना हो. ये आदमी कहते हैं, मुझे ये इमरान खान आके कह दें कि जी अगर न्यूट्रल ना हो, ये न्यूट्रल्स को साइड पे करें, न्यूट्रल होना गुनाह है. अगर आप यू आर ऑन द साइड ऑफ द गुड, तो आप मेरे साथ खड़े हो, न्यूट्रल होना गुनाह है. आप क़यामत के दिन मुंह क्या दिखाएंगे? बड़ा शेम. जजेस अगर फैसला आपके खिलाफ दे दे, आप ईंट से ईंट बजा दें. मैं उस रात लाहौर था जिस रात वो फैसला सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में वो 10 वोट्स वाला लेटर का जो झगड़ा था. आई हैव सीन दोस वर्कर्स जंपिंग अपॉन. कब इस कटहरे से हम बाहर निकलेंगे कि तू कौन और मैं कौन? कहीं कोई सैनिटी प्रिवेल करेगी, कहीं कोई डायलॉग होगा, कहीं कोई रीजन होगा, कहीं कोई एविडेंस के साथ बात होगी. मुझे ज्यादा दुख आज एतजाज साहब आपकी इस गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट का हुआ है. एंड आई एम बाउंड टू से दैट यू आर नॉट इन योर फिट कंडीशंस टू मेक द स्टेटमेंट जब आपने ये स्टेटमेंट दी. और मैं आपसे ये तकाजा करूंगा और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि अगर आपके अंदर थोड़ी ऑडेसिटी है, कोई रूल ऑफ लॉ की कदर है, आपके अंदर इस मुल्क के अंदर रीजन देने की गुंजाइश है, तो प्लीज कम टू द कोर्ट. देन एपलेट जुरिस्डिक्शन में एक 110 की दरख्वास्त देकर हिस्सेदार बनिए. साबित करें कि किस जनरल के कहने पर इन कोर्टों ने फैसला किया. हद होगी है. जैसा दिल करे वैसा बोल दे आप, एंड नोबडी इज देयर टू स्टॉप यू. आप अगर ये ऐसी बात सर करेंगे, हम आपके इस चीज को, आपके इस बेबुनियाद इल्जाम को वेहेमेंटली डिफेंड करेंगे, क्योंकि हमने कोर्ट्स में भुगता है. हमें वो वक्त याद है ये जब मरियम नवाज अपनी वालदा को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर सिसकती हुई जेल की काल कोठड़ी में गई. हमें इमरान की हुकूमत का एक एक दिन याद है. हमें इमरान की हुकूमत का वो हर जुल्म याद है जो पूरे खानदान पर, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज पर. मैंने एतजाज साहब आपको बयान देते नहीं देखा. सनाउल्लाह पे कोई बयान दिया? राणा पे आपने? एहसन इकबाल साहब पर कोई बयान दिया आपने? साद रफीक पर कोई बयान दिया आपने? अगर कोई मोरालिटी थी तो पीपल्स पार्टी में जो आपके अपने लोग थे उनके साथ जब ज्यादती और जब रो रहा था, कोई बयान दिया आपने? और आज अगर वो इक्विटल्स हो रहे हैं उस 4 साल की ज्यादती जुल्म के बाद, जब मुकदमात साबित नहीं हुए, जब वो इक्विटल्स हो रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि जजेस जनरल्स के कहने पे फैसले करते हैं. मैं तो इंसैनिटी एलेज करूंगा. मुझे अफसोस भी है और मैं इस दुख के साथ कि 40 साल तक हम जिसको देखते रहे एज अ बीकन कि ये लॉ की प्रैक्टिस में वो आदमी है जो रीजन एंड राइम के साथ बात करेंगे, इतने लॉजिकल होंगे, मुझे बेहद अफसोस है. थैंक यू वेरी मच. क्या ये मामला आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत से भी उठाएंगे कि वो इस हवाले से सदारत रहसन से जवाब करेंगे जो उनकी पार्टी का हिस्सा है, और क्या आपने उनको तो चैलेंज दे दिया कि वो अदालत में आके अपना ये चीज़ें पेश करें? क्या खुद आप ही इस हवाले से अदालत से रुजू करने का इरादा रखते हैं? बस आपका देखिए सर, अदालत इस मामले में एक सेकेंडरी बात है. मैं एज एन पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर की टीम में डिफेंस अफेयर्स पे SAPM होते हुए अपनी एक आईनी जिम्मेदारी समझ के एतजाज साहब की इस बात को एब्सोल्युटली आई जस्ट स्वे इट अवे. मैं समझता हूँ कि उन्होंने गलत बात की एंड आई एम हेयर टू से दैट कि ये बिल्कुल एक उनकी गलत बात है. यस, मैं अपनी पार्टी में अपनी लीडरशिप से इस बात पर इंसिस्ट भी करूंगा और जोर भी दूंगा कि इसका एहतजाज अपने कोएलिशन पार्टनर्स के साथ भी करें
اور اعتزاز صاحب کو میں ڈیمانڈ کروں گا, جیسے میں نے پہلے کہا, کہ وہ اگر ان کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس ہے تو ایپلیٹ جوریسڈکشن میں ایک 110 کی ان کے دفتر سے تو 20 درخواستیں روز جاتی, خالی کسی پہ الزام لگا دینا اور ان کو ملائن کرنا. ایک ہوتی ہے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ, مجھے کوئی اعتراض نہ ہو, اعتزاز صاحب میرے سیاسی نظریات سے اختلاف کریں, اعتزاز صاحب کو اگر میری معاشی فکر سے اختلاف ہے 100 دفعہ کریں, میری سیاسی فکر سے اختلاف ہے میرے ساتھ 100 دفعہ کریں, مجھے الیج کریں, مجھے ایکیوز کریں. بٹ اس سچویشن میں وہ کر کے رہے ہیں, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایکویٹلز ہیں یہ کورٹس نہیں کر رہی, یہ کسی جنرل کے کہنے پہ کیے جا رہے ہیں, اور نام لے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جن باجوہ کے کہنے پہ کیے جا رہے ہیں. اٹس اے پٹی. یہ کوئی اور کوئی یہ شہباز گل ٹائپ کو دوسرا تیسرا کرتا تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا. واٹ ٹو سے اعتزاز احسن, کیا ہماری وی آر گوئنگ ڈاؤن ان سچ ایک اتنی ریپڈ سپیڈ میں ہم نیچے گر رہے ہیں. ود اے ویری ہیوی ہارٹ. مجھے تو دکھ ہے اس بات پہ, مطلب کہ کہیں تو کوئی بریک لگے, کہیں تو کوئی لمٹس ہو. یہ عدالتیں ہم نے مذاق بنا دی, کسی جج کی کوئی توقیر بچی. آپ مجھے بتائیں, آپ میرے بھائی ہیں, آپ اہل قلم ہیں, آپ سارا دن زیادتی ناانصافی کے پولیٹیشنز کو جواب دینا چاہیے, حق بنتا ہے. دے شوڈ بی آنسریبل بیکاز دے گورن دس کنٹری. 22 کروڑ لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے پلیجز دے کر آتے ہیں, ووٹ لے کر آتے ہیں. اف دے آر ناٹ گیٹنگ بیٹر, آپ کا حق ہے کہ ہم سے سوال ہو اور ہم جواب دیں. بٹ تھوڑی ایک لائن ڈسٹنکشن تو ڈرا ہو نا. ان عدالتوں کو جو کہ ہماری قائم دائم رہنی چاہیے, ان کے متعلق اگر ایسے شخصیات جنہوں نے 40 سال, جن کی بقا کی ضامن ہیں یہ عدالتیں, جنہوں نے ناموں کو بڑا کیا, جن کی وجہ سے یہ کھڑی ہوئی, آج دے تو اگر ہے حوصلہ تو جائیں کورٹ میں بات کریں. پھر جی obviously I am referring, صدیق صاحب I am referring to times جب یہ پریویس جنرل مشرف کی مارشل لاء تھی, تب اعتزاز صاحب کس کو نہیں پتا لاہور سے الیکشن لڑنا چاہتے تھے, مسلم لیگ نے ٹکٹ نہیں دیا. اٹ از ان پبلک نالج, اٹ از ان مائی نالج, ہی وانٹڈ دیٹ. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ اس وقت سے اعتزاز صاحب جب یہ بات چیت کرتے ہیں, مجھے ان کا بہت احترام ہے. میں نے آلویز میں نے بطور وکیل ان کا احترام کیا, اس طرح سے کیا کہ میری چاہے شناسائی نہیں بھی تھی, لیکن مجھے if I have seen him coming, میں نے رستہ چھوڑا, احتراماً چھوڑا, میں نے ہمیشہ ان کو تکریم دی. بٹ آج کا یہ اعتزاز احسن مجھے بہت انریزنیبل لگا, تو میں نے اپنے دل کا اظہار کر دیا. یار آئی ایم ناٹ کاگنیزنٹ, میں ان کا اکاؤنٹنٹ تھوڑی ہوں بھائی, مجھے نہیں پتا, آئی ایم ناٹ ڈیٹیلز. نہیں جی, میں آئی ایم پارٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ, میں پرائم منسٹر کی ٹیم کا حصہ ہوں, اینڈ آئی ٹیک رسپانسبلٹی فار ایوری ورڈ ایز دا گورنمنٹ از سیئنگ اٹ. دیکھیں بھائی, بات کیا ہے, جھگڑا اتنا ہے کہ مجھے کبھی کسی نے کہا کہ آئین پاکستان کو اکٹھا رکھتا ہے, اور یہ چھاونیاں جو آپ کی ہیں یہ پاکستان کی جغرافیائی حدود کی محافظ ہیں, پارلیمنٹ آپ کی نظریاتی حدود کی محافظ ہے, عدلیہ آپ کے انصاف کی ضامن ہے. ان چار کو گالی پڑے گی, میرا دل دکھے گا. میں تو آئی ایم کریشن آف ووٹ. میں دیکھتا ہوں اس عدالت کی طرف ایک سفر ہے, وہ بہتری کی طرف بھی ہو سکتا ہے, وہ تنزلی کی طرف بھی ہو سکتا ہے. میری صرف یہ درخواست ہے کہ جتنے پولیٹیکل, یہ عمران خان اگر نیوٹرل میرے ساتھ نہیں ہے تو نیوٹرلز جو ہیں وہ برے. اگر آپ کو حکومت میں کوئی بٹھانے کے لیے, آپ کی لیجسلیشنز کرانے کے لیے کوئی جنرل آپ کا رول پلے کرے, وچ موریلٹی؟ یہ آپ کی ٹیپس جو ہیں یہ ساری آپ کو ایکسپوز کر کے پھینک کے آپ کی پوری سازش, آپ کا میں بہتر ہوں, مجھے مدد کریں, میں یہ سازش میرے خلاف ہے, یہ قومی خودداری, یہ غلامی سے نجات. کیا ڈھکوسلا ہے یار. کم آن لیٹس ٹاک فار دا پرابلمز آف دا پیپل. بات جن کے مسائل ہیں ان کی بات کریں.
آپ یہ بیچ رہے ہیں کہ میں خودداری بیچ رہا ہوں، آپ یہ بیچ رہے ہیں کہ میں غلامی بیچ رہا ہوں، اور آپ کے نشانے پر کون ہے؟ ادارے ہیں. کب تک رکھیں گے؟ یہ کورٹس نہ ہوں گی تو کہاں ہوں گے؟ یہ فوج نہ ہوگی تو کہاں ہوں گے؟ یہ پارلیمنٹ نہیں ہوگی تو کہاں ہوں گے؟ اگر کچھ برائیاں ہیں تو ان کو مل جل کے بیٹھ کے بات چیت کر کے، اگر پولیٹیکل پارٹیز آر ناٹ ایبل ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر، اس سے بڑی ڈکے نہیں ہو سکتی. انسٹیٹیوشن کو گالیاں دے دیں، اس سے بڑی ڈکے اور نہیں ہوگی. آپ کورٹس کو گالیاں دیں، اس سے بڑی ڈکے اور نہیں ہوگی. یہ وی آر فیسنگ اٹ، وی آر پارٹ آف اٹ، ایوری ڈے وی فیس اٹ. ہو رہا ہے. دیکھیں سر، اگر تو اچھا دیکھیں نا، فرق ہے. میں نے تو ملائن کیا کسی ایک اسپیسیفک جنرل کو فار ڈوئنگ اے ایکٹ جس کا میرے پاس ثبوت تھا، اور وہ دیا بھی، اسمبلی میں بھی آیا، باہر بھی آیا. اب تفصیل مانگیں گے. اسلام آباد میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک احمد خان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف، حمزہ شہباز اور مریم نواز نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کی بات کی. حقائق کے منافی بات کی جائے تو بات کرنے کا حق رکھتے ہیں. اعتزاز احسن کا آج کا بیان ان کے بغض کو ظاہر کرتا ہے. اعتزاز احسن الزام لگانے کے بجائے عدالت میں ثبوت پیش کریں. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا ہے کہ اعتزاز احسن کے آج کے بیان کا نوٹس لیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.